Daghang salamat katropang June 14 mo ang report. Samtang sa pikas bahin, fuel subsidy sa mga habal driver. Dito ni Dakbayan Sugbo mga katropa o Dres Dakbayan Sugbo. Nalangay sa pagpanghatag tungod kay dunay nalakip sa lista nga managtrabaho sa barangay. Oy. Nga naman kinahanglan pa usab ang profiling. Muna ni ron na mura ba ni problema sa probinsya gini taon. Doon na yung mga nalambigit o na-appeal dito sa Mudawat mga katropa o ba nagtrabaho niyo sa barangay. Muna gingon nga di lang ko magsaba o di ko magtel. Ato na yung tanawon ng atong paminawon. Ang report ni katropang Cristel Joy Filerca. XFM Report. Yes, katropang Cristel. Ning katapusang semana sa buwan sa Hulyo unta gilauman nga maapod-apod na sa Cebu City Government ang fuel subsidy ngadto sa mga habal-habal drivers. Ilabi na karong adlaw, nisaka na usab ang presyo sa mga produktong petrolyo. Apan gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga di pa kini mahatag tungod kay gikinahanglan na usab ang pag-profiling og evaluation sa mga nalista nga nikabat sa 35,000 kabuok. Tungod kay gikatingaladan sa mayor ang maong gidaghanon, gumikan kay sanang labay nga mga tuig nga nanghatag og bugas ang syudad, anaara sa 10,000 kabuok ang mga habal-habal drivers. Maong gusto niya nga susihon kini pagbalik tungod kay nasayran nga adunay mga nalakip sa lista nga dili man unta ang mga habal-habal drivers. Karon ang mga driver nga gibutang 35,000, ako inangginan nga kinanglan ato ning i-profiling og balik because ang tan-aw nato ang mga uban nga mga barangay tanod, mga barangay nga mga empleyado gi-appeal dito as habal-habal. Yan ay mga call center agents na ay habal-habal, ay dili man ni pwede. So atong gibalik og profile. Nakikinabi na si Archival ngadto sa barangay ug sa organisasyon sa mga habal-habal drivers aron nga motabang sa pag-ila sa kung kinsa kadtong mga tinuod nga habal-habal drivers. Ang syudad sa Sugbo adunay gitagana nga 35 milyones pesos para sa fuel subsidy apan dili ra kini para sa mga habal-habal drivers kun dili lakip na sa hatagan niini ang uban pang mga drivers sama sa taxi drivers. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.